哎呦我的妈！ 有人。 दे उठ दे कोण लागले काय घ्यायची कोण आहे ए मुठी पकेला खारुआ खारुआ लाଗୁଛି का तो उपरे मुझे देख ने भेज भेज ଯାଇଛି ए तू नुआ आसे तू जानिनु ता कथा से रातिर सळाटी जो स्वप्न देखियो ए सा उपरे टोटल कालीबार मो उपरे टोटल मुते देइथिला मु सेति से पडी सुइछि सळाटी देखु गभर्नर भलिया सळाटी सुइछि गभर्नर भलिया सळा सुइछि बोल टाइम आसी 7 टा हेलानी तू उठुनु ता ते एउटा नुआ छुआटे सा से जानिनु ता उपरे तोला मुते देइ सारनु अरे को कोन करबो ए उठुनु भाई ए आज सकाळ 7 टा हेलानी बा जीवानी के आज प्रेशर कुकर बिक्री करते एटा होची एप्रिल मास एई मास रे जदी 20 टा प्रेशर कुकर न बिक्री करचू तो मालिक तो गाडी धुई दो चा जो उठुनु शीघ्र जीवा जा ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି आउ ସେ ନୂଆ ପିଲା ଆଜି ତାକୁ ନେଇ ଯା ମୋତେ ଗାଧେଇ ସାଇଲୁଣି ମୁତିକି ସମୁଦ୍ର ବସାଇଲୁଣି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି कौन भाई ताने मैं एका जी न जा रूम रो बाहर कर दो मालिक मोर कोन अछि और कुछ ना मालिक बाहर कर दो ଯିବା उठनो शीघ्र कोई शीघ्र टाइम न ना काले री दिबा माल पिएंगे माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे मत 200 टका नेले हिंदी हाट रू मते आनी देले तो रंगरे मते भिजेलु तो प्रेमरे मते हजेलु ए हृदय थिला छोट पिला तो दीवाना ताकू सजेलु भाई रे ये चाली गला भाई रे ये नाई बे टूटल मरी गला ना कोन बे ने निश्वा चल जा नहीं बे नाई बे टूटल नाई बे एटा मरी आइ जी बे तो टूटल मरी आइ जी आई भाई ये माल पर पी सुई आइला बे उठी पड़लन ना बे हिसाब भाई नाम के नो ना दी कि गार के नो ना दी मजला माने बिक्री करबा बिक्री करना उड़िएगा प्रेशर कुकर लोन ने हम नोने अरे जाने चाष करी भाई ये भाई ये तो बिक्री कर दो यार ये जो या ये देखो या ये 200 टका का 200 टका का भाई टिके भाई टिके हां 200 टका बहुत नहीं होला कार्ड को दे कार्ड होय हां कार्ड दे 500 हमें आस्तिनो मॉल मांडा कम पालू को मांडा मॉल मांडा बाबा Hey, mega mas black up, black right now. बोले कि रहती प्यानो पूरी को तेरे की रहती. हमें आसिदिलु मॉल मांडा कंपानी लु प्रेशर कुकर नहीं थी ये देखो मॉल मांडा प्रेशर कुकर मोर आपुलु ले के आइला प्रेशर कुकुरा ये पूरा मेरे डालो आई सुनो 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 तुम 200 टका मांगथलो ना 200 टका देबी सोला बिंद्री वाला 200 टका मते गाड़ी मार देला अच्छा देखो ये एमिति प्रेशर कुकर दो मान तुम 30 मिनिट लागो 30 सेकंड रे हे जीवो हला आ जदी आपण मटन खाउछन ना मटन मटन आपण केत समय लागो घंटे घंटे मात्र 2 सेकंड रही पके उठे देबो हे जीवो मते को एतर कानो से हो
ପ୍ରେସର ପୁରା ଧାନ କିଣି ସିଝିବ କହୁଛି ପାଗଳା କରିଦେବ ପାଗଳା କରିଦେବ ମତେ କ'ଣ କରିବା ତମେ ଆଜି ବିକ୍ରି କରିବା କେମିତି ବା ଯିବା କେମିତି ଆଜି ତ ମାଲିକ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବନି ଭାଇ ଏଟା ସେ ଜିନିଷଟା ହବ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ଟମାଟୋ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ଅନେଇଥିବ ଏକ କିଣି କ'ଣ ଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିକି ସେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯିବ ଖାଲି ଭାତରେ ଗୋଳେଇବ ଖାଇବ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି କି କହିଦେ ପଡିବନି ସିଏ ଆପେ ପଡିକି ସିଝିଯିବ ତୁ ପକେଇଦେ ପଡିବନି ମତେ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନି ଏଇଟା ସିଝିବ ନା ଏଇଟା ସିଝିବ ଆବେ ଏଟା ସଳା ବୁଲଡୋଟାକୁ କହୁଛି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ବଡ ପାଗଳ ପଳେଇ ଚାଲ ୟା କତରୁ ନହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ବୋଲ୍ଡରକୁ ପାଡ଼ିଗଲା ଭାଇ ଏଟା ତମେ ନିଅ ଏଇଟା ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆଗେ ପଟଲଟା ଏଟାରେ ସିଝୁଛି କି ହେଇଯିବ ହଁ ସିଝିବ ନାହିଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ନେଇକି ପାଇବା ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଥରେ ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋ ଛାତି ମୋ ଛାତି ଥରେ ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଥରେ ସୁନା ହରିଣଟା କିଏ ଭାଇ আবে এটা সুনা হরিণী নুহে কোন চলা বুড়িটা নাচ খাইকি চিপ জানি দଉଛି আবে আইডিয়া আছে দেখুଛନ୍ତି এটি পুরুষ লোক মাইକିନା ଗୁଡା କେହି ନଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସେ ବୁଢୀ ଲୋକକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ବୁଢୀ ଲୋକକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ଭଲ ହବ ଆରାମସେ ଆମେ ଯିବା ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଣ କରୁଥିଲେ ଝାଡ଼ା ଆସିଥିଲି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଫେର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସରି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଲ ମାଣ୍ଡା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ପ୍ରେସର କୁକର ଆପଣ ନେବେ କି ଖୋଳ କାହିଁ ଖୋଳଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ମୁଁ ଖୋଳ ସହ ଆଣିକି ଦେବି ରୋଷେଇ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ବାଟରେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଖୋଳ ଆସିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ହଁ ଖୋଳ ଏକୁ ନ ଦେଖେଇନେ ଲୋକମାନେ ନେବେ କେମିତି ଖୋଳ ଦେଖିକି ନେବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ୟା କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କେତେ ସମୟରେ ସିଝିବ ଆପଣ ଯଦି ମଟନ କରୁଛନ୍ତି ମଟନ ତ ଆପଣ ଖାଉଥିବେନି ନା ନା ଆମେ ବିଧବା ଲୋକ ମଟନ ଖାଉ ବିଧବା ଲୋକ ମଟନ ଖାଆନ୍ତିନି ହଉ ଛାଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ଡାଲି ଯେଉଁ ଡାଲିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମର 10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ ଏତେ କରାମତି କଞ୍ଚି ହେଇଛି ବହୁତ କରାମତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନା ନା ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଏତେ କରାମତି ଅଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମ ଘରକୁ ଚାଲ ମୋତେ ସିଝେଇକି ଦେଖିବ ସେଇଠୁ ଆମେ ରଖିମୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୟା ରଖିମୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଆସିନି ସକାଳ ପୋରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି ଆସ ହଁ ଚାଲ ହଉ ଯା 15 minutes later ଭାଇ ନବ ନାହିଁ ନା ବାଡ଼ୁ ଆଣିକି ବାଡ଼ିବ ନା କ'ଣ କିମିକି ଦୁଇ ଆଖି ଦୁଇଟି ସାମୁକା आंटी तम झुलक देखी झुलक देखी बाबू
मोर ये तो मां धोइता है प्रेसर कुकर दबा ना खाली कुकुर नहीं दबा कौन कर भगवान जानते वो चाल मैंने खाई भी नहीं जीवा बे पड़े आस मात्र 2 मिनिट सिद्धि कोणा जोड़ा बारी के 2 मिनिट रे नसी दियो तंत्र गुड़ पुरी दे चप्पल खाते ए तू को 2 मिनिट रे दियो सिजे की देखे वो इंदर के हां चिंता करंतु नहीं हां ये मोर मांडा कंपाना माने प्रेशर कुकर जा कि आपण माने 30 सेकंड लागना 30 मिनिट लागो एटा 2 मिनिट रे हेई खांडे से नहीं तमे जो मांडा नहीं के आसे मत 2 मिनिट रे सिजे की देखे रखा डाल चिंता करंतु ये हो जे माने ये आपण देखे दे वर्तमान सिजे की केमिति सिजा नियम था आपण बसंतु कुकुर क्या सब अबे एटा कुकुर नुह बे आ कोन एटा प्रेशर कुकुर हां ले डाली दे आपण तो डाली एबे कोन करियो डाली हां डाली आनी आनंद एबे डाली आसी पहुंचबो देखंतु वर्तमान हे 2 मिनिट रे डाली दोगाटे भी गोड़े जाई एई ने पानी दो पानी अनानी ससुर को गैस लगान पानी बंद देलु ये तो सामने ग्यास लगा हौ आपण आखे बुझंतु मु 2 मिनिट या कोदरो 5 पर्यंत गणंतु सांगे सांगे तुम गाड़ी हे कि तुम कहि दे पानी बनी हां 5 बजे हां ए आखे बुझ एक कोदरो 5 पर्यंत गणबो हम गाड़ी हे कि टोटल हम कहि दे बजी में हां ए जी बजी हां हां 2 मिनिट रे ना हो 2 जन तंत्र गुड़ पुरी चप्पल कर हां एक गैस चारी दे मारे कौन कर चुकी तो पकड़े दे ए किछि नै तुम कोन बड़ो न बड़ो एई बड़ो टेंशन नै चारी 5 आउसी एबे आखि खुलो एबे खोली डाली हे कि तुम पार्टी पळे देखो हे जी ना देखो हे जी ना आउ जदि 5 गणी ना तो डाली टोटल खोई देनी आउ एबे 5 टका काढ मोर मांडा कंपानी तुम प्रेशर कुकर रखो हम एबे जाऊ दिया से टंकी पटे दिस दे मिनिट रे डाली सी दियो 5 गण 10 गण गुडे लो आला बो ए जे चांचुनी नहीं गया नी मन ये आउरे गोटे जिंस रही कौन नेबे ना तुम दिया से पटे दे साइड टाकू कौन नहीं तुम का जरूरी नहीं आउरे गोटे जिंस रही कुपन कौन कूपन ये कुपन रो मिलुची तमे जदी 500 टका देबो कुपन टा तुमको दउछु कुपन कोनटा दउछु आ एटा भी आपण मानु फ्री रो दउछु तुम फ्री रे दियो ना गैस और फ्री रे दियो नहीं सुनो गैस वाला हम कंपनी दउ गैस हम कंपनी दउ
ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରିର ଆପଣ ନେବେ ଯଦି ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ତ ଭାରି ବୁଝଉଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଭାଇ କଣ କାଇଁ ଗିଆ କରୁଛୁ ମହାଲ ମାନେ କି ତୋ ଗ୍ୟାସ ପଟୁକି ମହାଲ ମାନେ କଣ ପ୍ରେସର କୁକର ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କୁପନ ଯଦି ଆପଣ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଗ୍ୟାସ ପଟେଇ ସାରିଲାଣି ମୁଁ ବଇଟା ଆସେ ଯଦି ଉଠା ପକା କରିବ ତମକୁ ଖାଇବା ପିଲା ଦିନ ତମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେବି ନା କଣ এইভଳିଆ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମୋ ବହିଟାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ କୁପନ ପୁର କଲେ ଖାଇବା ବ୍ଲାଉଜ ବାହାରିବ ଶାଢ଼ୀ ବାହାରିବ ଦେଖାను କୁପନ ପୁର ଦୁଇଟା ନାଇଟ୍ ବାହାରିଛି ନା ମତେ ହଉଛି ନା ମୋ ଛୁଆ ହଉଛି ମୋ ବହିଟା ପିନ୍ଧିକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ତ ଘରକୁ ଆସୁନି ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଆସିକି ଗ୍ୟାସ ପଟେଇ ଦେଇ ଯାଇଛ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ନେଇକି କଣ ବହିଟାରେ ମୋର ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବି ଗୁଗୁଲୁ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଳି କୁକୁର ତା ନାଙ୍ଗୁଡେ କୁକୁର ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବ ବାହାରୁ କାମ କରିକି ଘେରେ ଘେରେଇକି ରଖେଇଦେବ ଯାହାର ଯିବୁନି ଏଇ ତମେ ଆସ ଚପଲ ଯଦି ତଣ୍ଟିର ପୁରୀ ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବ ଯାଅ ଯାଅ Yeah.